السلام علیکم دوستو، دنیا میں چند ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت اور بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ آج ایسے ہی ایک ظالم و جابر اور متکبر بادشاہ نمرود کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بدبخت رہا، جس نے اللہ کی طاقت و عظمت کو چیلنج کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کی عظیم الشان سلطنت سے لے کر اس کی بے بسی تک کی ساری داستان آج آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی حقیر مخلوق کی مثال کیوں بیان فرمائی، یہ بتائیں گے، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو ہدایت و نصیحت کرنا اور نمرود کے برعکس ان کی استقامت کی کہانی بھی سنائیں گے، اور اللہ پر بھروسے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، نمرود بادشاہ کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس کا تعلق بابل شہر سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن و نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ وہ بڑا متکبر اور طاقتور تھا، جو خود کو خدا سمجھتا اور کہلواتا۔ لوگ اس کی پرستش خداؤں کی طرح کیا کرتے اور اس کے سامنے سجدہ بجا لاتے تھے۔ نمرود خود کو زندگی اور موت پر قادر سمجھتا تھا، اور جو کوئی اس کی خدائی کا انکار کرتا اس کے لیے رزق کو روک لیتا اور کہتا کہ کون ہے جو تمہیں کھلائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا خدا کون ہے، جس پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ خدا پالنے والے کو کہتے ہیں، اور میں تمہیں پالتی ہوں، اس لیے میں تمہاری خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پھر آپ کا خدا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا تمہارا باپ اور میرا شوہر میرا خدا ہے، جس پر ننھے ابراہیم نے دوبارہ پوچھا کہ پھر ان کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نمرود بادشاہ ان کے باپ کا خدا ہے۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی تسلی نہیں ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ پھر بادشاہ کا خدا کون ہے، جس پر ماں نے انہیں خاموش کروا دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کا تصور نمرود سے آگے نہیں جاتا تھا، جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی ساری رعایا بھی اس کو خدا ہی مانتی تھی، اس سے ڈرتی تھی، اور ان کے ذہن میں خدا کا تصور نمرود سے بڑا نہیں تھا۔ اس لیے جب نمرود کو خواب آیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا، تو اسے بہت فکر لاحق ہوئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا، اور اس نے حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا، مگر
तदबीरात इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ की गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। बाज मुफस्सरीन के ख्याल में कि 7 बरस की उम्र तक और बाज ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलना और दुनिया को देखना शुरू किया तो उन्होंने अपने बाप समेत लोगों को बुत परस्ती करते हुए देखा जो उन्हें बहुत नागवार गुजरी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों यानी बुतों के पास खामोशी से गए और उनसे कहा कि क्या तुम खाते नहीं हो, तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने और तोड़ने लगे। फिर लोग मेले से वापसी पर दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या तुम ही इन बेजान पत्थरों को पूजते हो जिन्हें खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे सारे कामों को खल्क फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे ही ठहर गए और इसके बाद गांव के बेकदे में तशरीफ ले गए जहां उन्होंने बुतों से सवाल किया जिसका कोई जवाब ना मिला। फिर उन्होंने उन बुतों को तोड़ डाला। जब लोग वापस आए तो चीखते चलाते और पीटने लगे। हाय आफत, ये सब किसने और क्यों कर दिया। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया है कि फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों के टुकड़े टुकड़े कर डाले सवाए बड़े बुत के, ताकि वो लोग उसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया, बेशक वो जरूर जालिमों में से है। कुछ बोले, हमने एक नौजवान का सुना है जो इनका जिक्र इनकार और तनकीद से करता है, उसे इब्राहिम कहते हैं। तो बोले, उसे लोगों के सामने ले आओ ताकि वो उसे देख सकें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो वो कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये काम उनके बड़े बुत ने किया होगा, तो उन बुतों से ही पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपनी ही सोचों की तरफ पलट गए तो कहने लगे, बेशक तुम खुद ही इन माबूदों बेबस बुतों की पूजा करके जालिम हो गए हो। फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए, यानी उनकी अक्लें औंधी हो गईं और कहने लगे, बेशक ए इब्राहिम तुम खुद ही जानते हो कि ये तो बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन मूर्तियों को पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ नफा दे सकती हैं और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुफ है तुम पर भी और इन बुतों पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। तो क्या तुम अकल नहीं रखते। उन लोगों ने आपसे बात की तो उन्हें मालूम हुआ कि इब्राहिम नाम का एक नौजवान बुतों के बारे में अजीबोगरीब बातें किया करता है। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुत शिकनी के बाबत दरियाफ्त की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा इल्जाम एक बड़े बुत पर रख दिया जिसके कंधे पर उन्होंने कुल्हाड़ी टांग रखी थी। लेकिन गांव वालों ने उज़र पेश किया कि वो बुत कैसे बता सकता है या कर सकता है। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें लाजवाब कर दिया कि अगर वो बुत बात नहीं कर सकते, ना किसी को नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, तो किसी के माबूद कैसे हो सकते हैं। जब वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने लाजवाब हो गए तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। बस अल्लाह ताला ने उससे निजात दी और उसके लिए ठंडक और सलामती बख्शी और उसके दुश्मनों की चाल को नाकाम बना दिया। अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक और सलामती बन जाओ। नाजरीन, 7 रोज के बाद नमरूद ने समझा अगर ये अपने खुदा की मदद से जिंदा निकला तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर आफत आ पड़ेगी। जब वो अपने दिल का डर अपने साथियों से बयान करता तो वो तसल्ली देते कि इस आग में अगर संग खार भी डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल से देखा कि इब्राहिम के गिर्द कुछ गुलिस्तान हैं और चश्मे शीरी जारी है। उसने अपनी गर्दन झुकाई और कहा कि ए इब्राहिम, तुझ पर ऐसी जान गुजार को किसने गुलजार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना सा आसार है। दोस्तों, 40 या 50 दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गुलजार में रहे। वो फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त सारी जिंदगी में फिर कभी नहीं मिला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहायत बेगम थे। हर सुबह शाम
خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام یعنی کھانا فرشتے انہیں پہنچاتے، کمال خوشی اور غمی کا وقت گزرتا۔ جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بس سلامت نکل آئے تو انہوں نے نمرودیوں کو وعظ و نصیحت دوبارہ سے شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اسے خدا کے بارے میں بتایا، لیکن نمرود نے خدا کی خدائی کو ماننے کے بجائے خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے کہ بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے کر آ۔ تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافیوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے بت توڑ دیے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا۔ دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی تو اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کے سامنے دو آدمی پیش کیے گئے، ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی اس کی وضاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور ایسی کوئی ذات موجود ہے جس کی معشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے تیرا دعویٰ ہے، تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسے تو نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، نمرود کو نصیحت کی کہ اللہ نے تجھے چند دنوں کی مہلت دی ہے اور مجھے خدا نے تیرے پاس نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔
जब आप घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और दिल में सोचने लगे कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतार दिए और खुद सो गए। आपकी जोजा मोहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम उठकर बोरों के पास गईं तो देखा कि वो उम्दा गल्ले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा खाना तैयार है। उन्होंने पूछा कि ये खाना कहां से आया। जोजा मोहतरमा ने फरमाया जो आप अलैहिस्सलाम लाए थे उसी से तैयार किया है। आप समझ गए कि अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उस जालिम बादशाह यानी नमरूद के पास एक फरिश्ता भेजा जिसने उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। उसने इनकार कर दिया। दोबारा ईमान की दावत दी तो उसने फिर इनकार कर दिया। उसने तीसरी बार ईमान की दावत दी तो उसने फिर इनकार कर दिया और कहा कि तू अपने लश्कर को जमा कर ले, मैं अपने लश्कर को जमा करता हूं। नाजरीन, बाज मसादर के मुताबिक नमरूद खुदा को ढूंढने और उससे मुकाबला करने के लिए उकाबों के आसमानों की तरफ गया, लेकिन ना उम्मीद जमीन पर लौट आया। नमरूद के हुक्म से एक मीनार बनाया गया जिसकी बुलंदी आसमानों तक जा पहुंची थी। ये मीनार मनारे बाबल के नाम से मशहूर है। आखिरकार वो ज्यादा बुलंदी से डरते हुए खुदा से लड़े बगैर वापस जमीन पर आ गया। दोस्तों, नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने के लिए एक बुलंदो बाला मीनार बनाने को कहा जो मीनारे बाबल के नाम से मशहूर हुआ, जो कुछ मुद्दत बाद अल्लाह के हुक्म से नेस्तो नाबूद हो गया। दोस्तों, इसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया और कहा कि अपने खुदा से कहो कि मुझ पर अपने लश्कर भेज दे और जंग करे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और मदद मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया और कहा कि नमरूद से कह दीजिए कि वो अपना लश्कर तैयार करे। अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरा खुदा कहता है कि तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूं। फरिश्ते ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की सरकशी का नतीजा यह हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद यह होलनाक मंजर देखता था मगर कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद अल्लाह का करना यह हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत कि जब डंडा सर पर पड़ता तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा न पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत यह हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर जोरदार चपेट लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और चपेट लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिला आखिर जलीलो रसवा होकर मर गया। दोस्तों, ये अंजाम होता है अल्लाह की नाफरमानी सरकशी करने का और खसूसन अल्लाह ताला की ताकत को चैलेंज करने का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो इस अमर का एतराफ किए बगैर कोई चाराकार नहीं रहेगा जो ज़ाते गरामी की पूरी जिंदगी कदम ब कदम पर मसाइब से निपटते हुए गुजरी। जरा ख्याल फरमाइए कि ये इम्तिहान कौन सा कम था कि अल्लाह ताला ने उस अजीमुल शान पैगंबर को ऐसे घराने और माहौल में पैदा फरमाया जहां कुफ्र और शिर्क, इंसान की खुदाई और जुल्म और जबर का दौर दौरा था। इंसान खुदा बना बैठा है, उसके अहकाम को खुदाई अहकाम का दर्जा दिया जाता हो और फरिश्तों से खुद को सजदा करवाने वाला इंसान पत्थर और लकड़ी के बुत तराश कर उनके सामने पेशानी रगड़ रहा है। ऐसे माहौल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। दिल में ईमान और तौहीद के जज्बात समुंदर की लहरों की तरह करवट ले रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में कुफ्र, शिर्क और जुल्म और जबर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हत्ता कि जिस घर में पैदा हुए वो घर मुल्क में बदतरीन बुत परस्ती का सबसे बड़ा अलंबरदार है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माहौल के असरात को कबूल नहीं किया। कम उम्री के बावजूद कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबी हुई दुनिया को तौहीद और रिसालत के अनवार से रोशन करवा रहे हैं। कदम कदम पर बाप को, रिश्तेदारों को
और अहले वतन को रोकते और टोकते हैं, उनसे शिर्क के नफा और नुकसान पर बहस करते हैं। इसके बाद उन्हें डांट भी पड़ती है और ताने भी सुनने को मिलते हैं। मगर वो कितना अजीम नौजवान था जिसने पूरे मुआशरे में एक अल्लाह ताला की तौहीद का परचम बुलंद किया। फिर आप देखें कि अजमत और इस्तकामत के पहाड़ ने कुल्हाड़ी कांधे पर उठाए, कौम के बुतखाने के अंदर गए, खुदाओं के टुकड़े टुकड़े करके कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी और उसी किस्म की फिक्र और तदबीर के बगैर इत्मीनान से कौम के सामने आ गए। कौम पूछती है, इंक्वायरी करती है, जरा होती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहानत बल्कि अजमत और इस्तकामत के सामने बस नहीं चलता और सवाए नदामत और पशेमानी के कौम के हाथ में कुछ नहीं आता। कौम बेबस और लाचार होकर उस मर्दे कलंदर को आग में जलाने का फैसला करती है। आग जल रही है और शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के सामने लाया जाता है। खुदा का खलील मुस्कुराता है, आग की तरफ देखता है और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर और मुतमईन होकर खुद को आग भड़काने वालों के सुपुर्द कर देता है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले करते हैं, मगर आग में तो जलाने की सकत ही नहीं रही और कौम चश्मे हैरत खुदा के खलील को आग के गुलजार में चहल कदमी करते हुए देख रही है। लेकिन ये तो इब्तदाई इश्क है, इंतहा तक पहुंचते पहुंचते कितने मरहले दरमियान में आते हैं, जरा उन पर निगाह डालते चलते हैं। खुदाई के गरूर में नमरूद अपने तख्त पर बैठा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने हैं। झूठे इक्तदार के नशे में बदमस्त अपने आप को खुदा मनवाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन खुदा का खलील नमरूद के दरबार में हकीकी खुदा की खुदाई का डंका बजा रहा है। बहस होती है, दलीलें बयान की जाती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत में तन्हा और बेसरो सामान होते हुए भी कामयाब होते हैं और उनके दामन में एतमाद, उनकी गुफ्तगू में खुद को मनवाने की सलाहियत है। मगर नमरूद की आवाज ताकत और कुव्वत, फौजो मौज के होते हुए भी लरज रही है। इससे कोई जवाब बन नहीं पाता और फिर हक अपनी कामयाबी का परचम नमरूद के दरबार में लहराकर कामरान वापस आता है। आगे चलें और देखें कि कौम भी लाजवाब हो चुकी है, बादशाह वक्त भी लाचार हो चुका है। अब आखिरी हरबा बाकी रह गया है और बाप सामने आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप को समझाते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थरों की जबान में जवाब मिलता है। खुदा के खलील को किस बात की परवाह है। आखिरकार सलाम करते हैं और बच्चों को साथ लेते हैं और वतन से कूच कर जाते हैं और दूर सहरा में खड़ा शैतान अफसोस के साथ हाथ मल रहा है कि ये आखिरी हरबा भी किसी काम नहीं आया। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहानों आजमाइश की उन तमाम दुश्वार गुजार घाटियों को अबूर कर लिया और आजमाइश की कसौटी पर मुकम्मल उतरे तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, फरमाबरदारी कीजिए। आपने अर्ज की, मैंने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।